Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start unit number 6, the Qaid's vision and Pakistan. सबसे पहले हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तमाम पैराग्राफ्स की, जैसे हमने पहले चैप्टर्स जो हैं उसमें किया है। उसी तरह से आप इनके जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स लर्न करेंगे, स्पेलिंग्स को साथ साथ लर्न करेंगे। पैराग्राफ नंबर 1, During the early and difficult times of Pakistan's emergence, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah undertook a countrywide tour. Early, ibtidai, difficult, mushkil, emergence, qiyam, undertook, किया। तो इसकी क्या ट्रांसलेशन होगी कि तख्लीक़ पाकिस्तान के शुरू के और मुश्किल के दिनों में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे मुल्क का दौरा किया। ही एम्ड एट रेजिंग स्पिरिट्स, पीपल स्पिरिट। आपका क्या मकसद था? आपका मकसद लोगों में जोश व खरोश को जो है वो उभारना था। रेजिंग, उभारना, पीपल स्पिरिट, लोगों में जोश व खरोश को जो है वो उभारना था। कायद-ए-आज़म का ये मकसद था। Don't be overwhelmed with the enormity of the task, he said in a speech at Lahore. उन्होंने लाहौर में एक जलसे के दौरान कहा, Don't be overwhelmed. Overwhelmed mean मगलूब होना, कि अपने मकसद के वसी होने से, enormity शिद्दत, सख्ती, task मकसद, के अपने मकसद के वसी होने से मत घबराओ। अगर आपके सामने किसी भी किस्म की कोई मुश्किल टास्क आ जाता है तो उसको फुलफिल करने की कोशिश करें, उससे कंप्लीट करने की एफर्ट करें, उससे मत घबराएं। तो कायद-ए-आज़म ने लाहौर में एक स्पीच के दौरान कहा कि अपने मकसद के वसी होने से मत घबराओ। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री, बहुत सी मिसालें तारीख में मिलती हैं, ऑफ यंग नेशंस, नौजवान कौमों की, बिल्डिंग देमसेल्व्स, जिन्होंने बिल्डिंग देमसेल्व्स अप बाय शेयर डिटर्मिनेशन एंड फोर्स ऑफ करैक्टर, कि बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कि उन्होंने अपने पुख्ता अज़्म और क़ुव्वत किरदार से अपने आप को मनवाया। फोर्स ऑफ करैक्टर, क़ुव्वत किरदार, शेयर डिटर्मिनेशन, पुख्ता अज़्म। You are made of sterling material and second to none, कि आप लोग आला ज़र्फ़ हैं और किसी से कम नहीं हैं। second to none, किसी से कम नहीं है। Keep up your morale, अपना जो मोराल है उसको बुलंद रखो, अपना हौसला बुलंद रखो। Don't be afraid of death, मौत से मत घबराओ। We should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam, अपना फ़र्ज़ करें, अदा करें और पाकिस्तान की बका का यकीन रखें। Do your duty and have faith in Pakistan, ये कायम रहने के लिए आया है। It has come to stay, ये कायम होने के लिए आया है। अपना फ़र्ज़ अदा करें और पाकिस्तान की बका का यकीन रखें। It has come to stay, ये कायम रहने के लिए वजूद में आया है। We should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam, कि हमें इस्लाम और पाकिस्तान की इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसका सामना बहादुरी से करना चाहिए। सॉरी, मुझसे जो पहले जो है वो मिस्टेक हो गई, इसका हम करेंगे वी शुड फेस इट ब्रेवली, कि हमें बहादुरी के साथ जो है वो मुकाबला करना चाहिए, फेस करना चाहिए। टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम, इस्लाम और पाकिस्तान की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। पैराग्राफ नंबर 2, द एंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर्स स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of the Muslim unity and the oneness as a nation. Journey, सफ़र, homeland, वतन, separate, अलग, pivot, बुनियादी नुक्ता नज़र या मरकज़, oneness, वहदत, clear, वाज़िया। The entire journey of the great leaders struggle for a separate homeland, के बरे सगीर के मुसलमानों की अलहदा मुमलकत, बरे सगीर के मुसलमानों की अलहदा मुमलकत के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने या अजीम रहनुमा की जदोजहद के तमाम सफ़र की बुनियाद जो है वो किस पर थी? इस्लामी इत्तेहाद, मुस्लिम यूनिटी और बहैसियत एक कौम के
وحدت کے بنیادی نقطہ پر تھی کہ مسلمان جو ہے ایک الگ قوم ہے, ان کی ایک الگ شناخت ہے اور ان میں اتحاد ہے. He talked about Pakistan in such clear terms اصلاحات that even a common man could understand it. آپ نے ہمیشہ پاکستان کے بارے میں ایسی واضح اصلاحات میں بات کرتے کہ عام آدمی اس کو سمجھ لیتا. We are nation, ہم ایک قوم ہیں. He affirmed 3 years before the birth of Pakistan. قائد اعظم نے پاکستان کے پیدائش سے 3 سال پہلے ہی اس چیز کو واضح کر دیا. With our own distinctive culture and civilization, distinctive نمایاں, civilization تہذیب, culture ثقافت, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, نام رکھنا, sense of values and proportion, legal laws and moral codes, ضابطے, customs and calendar, history and traditions, aptitude and ambitions. Aptitude mean قدرتی صلاحیتیں. In short, we have our own distinctive outlook of life. تو اس پورے پیراگراف میں جو ہے وہ قائد اعظم کیا بیان کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قیام پاکستان سے 3 سال پہلے بڑے زوردار انداز میں کہا کہ ہم اپنی امتیازی ثقافت اور تہذیب, زبان اور ادب, آرٹ اور فن تعمیر, ناموں اور نام رکھنے کے طریقہ کار, اقدار اور ان کی اہمیت, قوانین اور اخلاقی ضابطوں, رسم اور کیلنڈر, تاریخ اور روایات, قابلیت اور مقاصد کے لحاظ سے ایک قوم ہے. In short, we have our own distinctive outlook of life. مختصر یہ کہ زندگی کے بارے میں ہم اپنا مخصوص نقطۂ نظر جو ہے وہ رکھتے ہیں, نظریہ فکریہ جو ہے وہ رکھتے ہیں. The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that the Muslims are an independent nation. تو نظریہ پاکستان کی بنیاد کس پر تھی کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد اس بنیادی اصول پر تھی کہ مسلمان آزاد قوم ہیں. Muslims are an independent nation کہ مسلمان آزاد قوم ہیں. Any attempt to merge their nation, merge ضم کرنا, ختم کرنا, their national and political identity will be strongly resisted, مزاحمت کرنا کہ مسلمان جو ہیں وہ آزاد قوم ہیں, ان کی قومی اور سیاسی شناخت کو ضم کرنے کی کسی بھی کوشش کے خلاف سخت مزاحمت ہوگی. پیراگراف نمبر 4. قائد اعظم واز اے مین آف اسٹرانگ فیتھ اینڈ بلیف. قائد اعظم جو ہے وہ مضبوط ایمان اور عقیدہ کے مالک تھے. He firmly believed that the new emerging state of Pakistan based on the Islamic principles would reform the society as a whole. Reform اصلاح کرنا, strong مضبوط, faith ایمان, belief عقیدہ, firmly ثابت قدمی سے, مضبوطی سے, emerging ابھرتی ہوئی, state ریاست, سوسائٹی معاشرہ. تو قائد اعظم کے پکے ایمان یا پختہ ایمان اور عقیدہ کے مالک ایک انسان تھے. ان کا کامل ایمان تھا کہ اسلامی اصولوں پر مبنی نئی ابھرتی مملکت مجموعی طور پر معاشرے کی اصلاح کرے گی. In his Eid message September 1945, Qaid Azam said, Islam is a complete code regulating the whole Muslim society, every department of life, collectively and individually. Collectively اجتماعی طور پر, individually انفرادی طور پر, department شعبہ. ستمبر 1945 میں اپنے عید کے پیغام میں قائد اعظم نے فرمایا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے یا مکمل ضابطہ ہے جو پورے اسلامی معاشرے اور زندگی کے ہر شعبے کو اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر منظم کیے ہوئے ہے. پیراگراف نمبر 5. Today the Qaid's Pakistan is facing numerous challenges. آج کا جو قائد کا پاکستان ہے وہ بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے, پاکستان کو بے شمار مشکلات کا سامنا ہے.
We have forgotten how much struggle the Muslims had made under the dynamic leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. ہم بھول گئے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی متحرک رہنمائی میں مسلمانوں نے کتنی کوشش کی. ڈائنامک لیڈرشپ, متحرک رہنمائی میں. We can overcome our present difficulties by following the Qaid's golden motto, faith, unity and discipline. Very important paragraph. قائد کے سنہری اصول یقین, اتحاد اور تنظیم پر عمل کر کے ہم اپنے بہت سی موجودہ مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں. We can make our nation strong by remembering his advice to the youth. It is now up to you to work, and we are bound to succeed. تو ہم نوجوان کو قائد اعظم کی نصیحت یہ اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ کام کریں اور آپ یقیناً کامیاب ہوں گے. یاد دلا کر اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں.